Hello mga kakabsat! Welcome back to another vlog for today's video. It's me, Tito Boy, na walang abunda. Ayan. Isong nga itatangaal daw, apan tayo ijay farmi, ta, intayo man pasyaran ta na bayag naknapan ijayon. Kunak mo napinta si daldalan mi dito, kat timot gayaw nga, kwa. Nagaduti ba't bato na kadardaratan. Isumad lang gayam ta na marigrigatan ating timotor ko nga maandar. Nga naglata kiday maidurdurunon, ay na. Kay tamot nga may takwak je bangin awano o adon man ti bato nga kwadita daldalan so nga nagregat ti ka uri na kaununag dayto inti bato na makadano na tulat ta nagsakit man dayto imag nga agmaneho ti manubela na dayto nga motor so nga nakabay bayag ay nga makadkadano ay na Diyos ko hay nako sa wakas nakadanon mo't tagaya man manunak ko oras nga kuha na motor nga madila tamot o makakar iso nga mayat ka man masimental dayto yun ito ta nakadanon na kiti farmin o agtapol na kiti kwa anya man di ba biro ko kon aya gi kostyum na ti kaanak kak nga inkantaya kan so nga aramidak man iti kostyum na baring no mga ba nabaya ko nga napashare ating nga farm iso nga katimot tunon ay naapo nagado ti bunga ti inyog mingam hanak makauli katano nakatama makaala ti kostyum na ti akanak kakon tagpaala ko na to dagiti kwakon agjajan iti farme makabiro na talatay ay apo ay katano na katama kalala kasi mo ti mapidpidot ko awan lang tamo ti maberbero ka ay na po adamat lang gayam na birukak pero sang kapirit laang day tati na birbirokak nagbaste ay tati birbirokak apo kakabsat ay tati birbirokak nga arami ka kotsum na apo encantadia katano nga tangmalpat ato siguro tangapulong aldawon no anya 1 month son pero nakabirok na natamat iti nakadado o nagpaalan na kataye kadami nga lalaki ito tati nagala imuli pero dinamot pinakaduwanon napanlatamat nagpaspato iti kalkalding min day tati kunkunakon kot ay na. Hi guys! Ganito yung farm namin. Yan. Dati maganda to. Kaya lang, siguro nababagyo. Ito yung bahay, oh. Farm namin yung bahay na ano. Ang nakatira dyan yung mga, nagbabantay. Yung mga nagbabantay ng mga pabo namin. Yan, yung mga... Kinalambot ko lang kita. Dahil iti farm eh. Tapos agi mo, iti giant ko Agi talaga iti pagkuhan ti harvest iti manok. Yan natin iti farm Awanin, kasi matunti nangyari iti kuhan. Kala nabagbagyo. Adope lang ti inyog nino. Nagito inyog dyan. Gana dyan, inyog minagita. Ala, sige garo doon mga kakabsat, tagawid ako ng tani. Amo yung matidaldalan, nagalo tayo bato kada kuwa, dardara ka, nagbabangbang. Baka namda makatakot, mabayad na ito man nga makatsadanon, yung gana di highway yun. Kung nagamakalagat ang motor tani, uri la ka may tapwag yun tibangin, uri igid-igid lang pa iti agdra-drive. O itatan, ang dagayong iti gate main ti farming, so isa ratok man tawan jay, kwami taga pagbantay yun ti lalaki nga, napa nagmuni-muni ti kay kaywan takwa, panangamin katandag iti alaga mi nga kaldeng, Diyos ko, kadawat patumi. O, kitain nyo mo daw iti gate tayo ni, nakapinpintat, adapi padlock na, adapi solar na. Tao safety iti rabi itam no, awan mapantat tao, mapanagala iti kalkal din kada alaga mi. Tapos daw iti dalan niya, mapanigay, nursery, kinjay banger, madalan ka mapanjay ti farm mi. Tapos daw itang lalaki nga, aradjay, agmuni-muni, baka dan sama ti problema na, ay long, iinom mulat tantap na ti problema, Diyos ko dahi. Tapos ako matamagutuhan nyo daw ito nga vlog ko, ingat kayo palagi, bye!